जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानू आज वीडियो रे पुणी थरे स्वागत। प्रेमी दर्शक बंधु मानक सामने आज आम प्रसंग रखुचु अहंकार को कहीं अनर्थ आउ जन्म मरणर मूल कारण कह जाए। तेणु मनीष पाखरे जो अहंकार रही से केते खराब जिनस यहाँ समस्ते आम विचार करिया दरकार। सी आमर प्रत्येक जिनस को संसार नष्ट कर दूची। मनीषर बुद्धि ठू आरंभ करी सब जिनस नष्ट कर। मनीष बुद्धि भ्रष्ट होगा संगे तार विवेक ज्ञान सब लोप पाई जाता पाखु। अहंकार एते खतरनाक जिनस। आमे से अहंकार को आज आलोचना करिया को जीवा। अहंकार द्वारा केते बड़ अनर्थ सृष्टि होची जहाँकि सब से अहंकारटा ही मनीषर जन्म मरणर मुख्य मार्गदर्शक ही रोचे। तेणु यार पछरे कारण कौन रोचे? दर्शक बंधु मान देखंतु जे आम यही संसार रे एक बृहत समष्टि शक्ति अच्छी जो शक्ति द्वारा गंगा भली नदी आउ अन्य जेते नदी समस्ते मध्य प्रवाहित होती स्थिर हो कहीं रुहंती नहीं। आउ कौन होची ना आउ जेते सबु क्रिया संपादन होची सबु से समष्टि शक्ति द्वारा होची। मनीषर माने मनीषर जेते कार्य होची तार चलिबा बुलिबा शरीर आदि कार्य जेते सब रोचे प्रत्येक कार्य से बृहत समष्टि शक्ति द्वारा होची। माने मनीषर जन्म ठूँ मृत्यु पर्यंत जेते कार्य से एक समष्टि शक्ति द्वारा होची। किंतु मनीष कौन करुच्ची से समष्टि शक्ति को दुई भाग में विभक्त कर दूची। दुई भाग में विभक्त कर दूची कौन ता पाखरे एटा दुई भाग ऑटोमेटिक विभक्त हो जाउची। विभक्त हो जाउची कौन ना देखंतु आमे जेते सबू आमर कौन होची ना शरीर जेते कार्य खाद्य खाऊचे जो हजम होची हजम हवा क्रियाटा स्वतंत्र भावे आम निज द्वारा होनी। आम हेटा ऑटोमेटिक हजम क्रियाटा एमिति भाव में होची हेटा को आम केते आम ज्ञात भितर आम जानी पारुने। तेणु यही सब जिनस को आम आखि आगे जदि रखिबा एटा होची शरीरर कौन ना स्वतः संपादित क्रिया। स्वतः संपादित क्रिया को कहा जाए कोटा ना आमर जो जिनटा आम शरीर गठन प्रणालीटा आम छोटू बड़ धीरे धीरे होचे एटा आम जानीपारे जानीपारे। आम जहाँ खाद्य खाऊचे हजम हो जाऊँ भितर एटा आम जानीपारे। आम आम न जापर जिनस भाई जो जिनटा होची सेटा होची शरीर स्वतंत्र संपादित क्रिया। तापर जो जिनस आम जानूचे कौन देखा शुणा खाइबा चलवा बुलवा जिते सब क्रिया होची एटा आम ज्ञात भितर होची। किंतु ज्ञात भितर हेले भी आमे ताकू अज्ञानवशतः ग्रहण करुचे। कौन ना अज्ञानवशतः कौन ग्रहण करुचे ना आमे करुचे गोटे कार्य करिया को जाऊचे गोटे कौन सी कामटे करिकी सक्सेस हेले माने कृतकार्य हेले लोक कहते तू कौन ये कामटा कलु भगवान न चाहते तू हो पार ना भगवान कौन आसिक ये करदे मुझे जब कामटा न कर कौन भगवान आसिक करदे था। यही जो कथा गुड़ाक मनीष अविवेकपणे कहूँ मूर्खतापणे कहूँ ता माने ता पाखरे कौन ना प्रकृति जनित विभिन्न प्रकार गुण गुड़ाक खुंदी अच्छी जद्वारा कि सी मूर्खता भाई यही कथा कहूँ जे भगवान आसी मो पाखे ये धान क्रियाटा कर दी ना मु चाष बास सब कर्म कला धान फड़ला भगवान कौन आसी मत कर ना शरीर में जिते कार्य संपादित होची ईश्वर ही करुछंती। ईश्वर ही करुछंती यही भाव जो पर्यंत मनुष्यर न आसी से अज्ञान भितर घूरी रोचे। अज्ञान भितर तार मन घूरी रहा द्वारा से कौन ना पथभ्रष्ट हो जाऊँगी। कारण आम शरीर में जिते कार्य संपादित होची प्रकृति द्वारा होची जो 10 इंद्रिय 5 मन आउ ये जिते प्रकार गुण सब अच्छी शरीर में प्रकृति गुण मानक द्वारा होची। प्रकृतिर गुण मानक हवा द्वारा कौन होची ना मनीष अहंकार सब विमोहित होची। सी कहूँ जे यही सब कार्य मु करुची कारण जेते प्रकार स्वतः कार्य होची जो शरीर जो स्वरूप भावटा रोची सेटा हूँ कौन
ଅହଙ୍କାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମ ଶରୀର ଅନ୍ତଃକରଣର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବୃତ୍ତିର ଜ୍ଞାନତା କିଏ ହେଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି ଆମେ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ। ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାର ଏହି ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତାର ଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନତା ହେବାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାନୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିକି କହୁଛେ ନା ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ନିଜେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷକୁ ମାନୁନାହିଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ମାନୁନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛି, ଭାବି ନେଇକି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରଟା ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ସେ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ସାମିଲ କରିଦେଉଛି, ଏକାଠି କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ ଯଦି ଭାବନ୍ତା ଯେ ଏ ବୃତ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବୃତ୍ତିଟା ଅଲଗା, ଭଗବତ ସତ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ସିଏ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ହୋଇକି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଅଛି ଭଗବତ ସତ୍ତା, ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କେତେବେଳେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଏକାଠି କରିଦେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଏହା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୁଲ ରାସ୍ତାର ପଥିକ ହେଉଛି। ଯଦ୍ୟପି ସମସ୍ତ କର୍ମ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ତଥାପି ଅହଙ୍କାରରେ ବିମୋହିତ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସେହି ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ମୋହିତ ହୋଇକି ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାର ଅହଙ୍କାର ଏତେ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାବେ କେବଳ ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ମଣିଷର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍। ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଅହମ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ରହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ସ୍ୱରୂପ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଥିରେ ତାର ଅହମ୍ଟା କେତେବେଳେ ବଦଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବାସ୍ତବିକ ଅହମରେ ସବୁବେଳେ ତାର ଗୁଣଟା କ'ଣ ନା ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍ ଆଉ ଅବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍। ତେଣୁ ଅବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରଥମରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ତାର ପାଠ ହେଉନି, ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ପାଠ ହେଲାନି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେଲି, ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ତା ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ରହୁଛି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଅପାଠୁଆ, ଆଉ ମୋର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନୀଚ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ସମାଜରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯଦି ପୁଣି ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ସେ କହୁଛି ଦେଖ ଆଗରୁ ମୂର୍ଖ ଥିଲି ଭଗବାନ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସିଏ ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ଅହମ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ସ୍ଥିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍ଟା ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଲା। ତେଣୁ ଅବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍ଟା ବଦଳିଲା, ବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍ଟା ସ୍ଥିର ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ବୁଝିବା କଥା, ବାସ୍ତବିକ ଅହମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରକୃତିଟା ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଅଛି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିବା ସମୁଦ୍ର ଆଉ ତରଙ୍ଗ, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଏଥିରେ କ'ଣ ସଜାତୀୟତା ଭାବ ଅଛି, ଏହାର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆଉ ସଂସାର, ତେଣୁ ଶରୀର ଆଉ ସଂସାର, ଶରୀର ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ସଂସାରରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମଣିଷ ଭାବୁଥାନ୍ତା ଯେ ସଂସାର ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋ ସଂସାର ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ମଣିଷ ଏହା ଭାବୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଛି
असुविधा होतानी से ठीक जिनस बुझीपारना किंतु से सब कौन करुचे ना संसार को अलग देखुनी कि शरीर को अलग देखुनी सी सब शरीर को मु शरीर मु सबकि करुँ भावी नौ जहाँद्वारा कि पाखे अहंकार अधिक रु अधिक बलवत्तर होची बलवत्तर होगा द्वारा संसार में निज स्त्री छुआ पिला बंधु बांधव ज्ञाति कुटुंब मध्य सी तार बड़ीमा देखे आत्मगर्व देखी समस्त कार्य कर चलुची जहाँद्वारा कि से संसार दावानलर सम्मुखीन होची संसार रे जन्म मरण पत्रिक हवापाई ताकू बेसी समय लगुनि तेणु दर्शक बंधु मानू आज प्रसंग को आमे एठी रखुचु पुणी आमे देखा आपण मानक सहित आगामी वीडियो रे जय सीताराम।